Good morning. Today I will present about stroke thrombolysis protocol in HESA lah. So definition of stroke. Stroke is defined as a clinical syndrome characterized by rapidly developed clinical symptom and sign of focal and at time global loss of cerebral function with symptom lasting more than 24 hours lah, which leading to death with no apparent cause other than that of a vascular origin. Kalau stroke tu lasting less than 24 hours, so kita kata dia TIA lah. So diagnosis of stroke is usually by clinical presentation. So kita ada two broad group. Satu kita divide by anterior artery circulation, which further divide by medial cerebral artery and anterior cerebral artery. The second group is posterior artery circulation. So every group ni dia ada every presentation sendiri lah. So for the anterior carotid artery circulation, which is medial cerebral artery, usually patient akan datang presented with aphasia, hemiparesis ataupun hemiplegia, ataupun patient ada hemisensory loss, ada homonymous hemianopia ataupun ada parental lobe dysfunction lah, contoh dia astrogenesis, agraphesthesia ataupun impaired two-point discrimination, sensory and visual inattention ataupun ada left-right dissociation and acalculia. Kalau patient yang dia ada anterior cerebral artery, dia akan ada weakness of lower limb more than the upper limb lah. So for posterior arterial circulation, patient akan datang presented with homonymous hemianopia, cortical blindness, ataxia, dizziness or vertigo, dysarthria, diplopia ataupun ada dysphagia, ada Horner syndrome ataupun ada hemiparesis lah, and also ada cerebral sign. So this is cerebrovascular territories. Kalau kita tengok daripada situ, kita nampak lah yang warna kuning tu anterior cerebral artery, yang warna merah medial cerebral artery, yang warna biru tu posterior cerebral artery. So kalau ada infarct dekat kawasan-kawasan tersebut, simptom dia akan ikut dia punya territories tu lah. So next, thrombolysis or ischemic stroke, yang ni secara general. In pre-hospital management, kalau tiba ada patient call ambulance, yang dia cakap dia punya simptom tu macam stroke, so diorang kena high priority ambulance dispatch lah untuk patient tu. So macam mana kita nak tahu patient tu macam suspected stroke? So kita kena buat pre-hospital screening and assessment, iaitu FAST lah. So this is a FAST, which FAST adalah face asymmetrical. So kita tanya lah patient tu ada face asymmetrical ke tak, ataupun patient tu ada unwitness ataupun slurring speech. Kalau patient ada tiga-tiga tu, so important lah untuk kita dispatch ambulance tu cepat, sebab stroke ni yang penting dia ada golden hour dia untuk kita activate stroke thrombolysis ni. So dia kena less than 44.4 hour lah. So kalau macam bila kita rasa patient tu suspect stroke, memang kena dispatch ambulance tu awal, and then bila dah nak sampai tu kita kena buat pre-arrival notification to receiving hospital lah. So that hospital tu dapat sedia untuk terima patient punya stroke, and kita untuk buat another step lah untuk stroke. So bila sampai ED, secara generalnya kita kena buat fast track assessment by MO, and then kena buat ABC assessment juga. And then kita just buat brief basic history examination and test. And then bila kita memang betul-betul kata dia tu stroke, kita kena activate stroke team and radiology. So for stroke team, yang ni important stroke team sebab dia nak ascertain balik history and physical examination. So stroke team yang akan buat NIHSS scale, and then dia orang akan review neuroimaging, and then dia orang nak rule out contact indication, and dia orang yang kena start RBT. Dia orang yang kena macam nak start IVT atau daripada decision daripada diorang lah. And then diorang kena close neurology, monitor and admit to stroke care unit lah. Yang ni secara general. So kalau patient tu datang dekat triage kita, walk in. So selain pada fast punya screening, kita ada a few screening lagi lah. So dekat triage tu MA boleh guna screening fast, iaitu fast arm speech test, macam tadi ada facial palsy, arm weakness ataupun speech disturbance, ataupun yang boleh guna BFAST, tambah balance atau NI, eye sign changes, ataupun boleh guna Cincinnati pre-hospital stroke scale.
Iaitu kita ada 3 item, presence, absence of facial palsy, unilateral unwitness ataupun speech impairment. Ataupun kita boleh guna Los Angeles Pre-Hospital Stroke Screening. Yang ni ada 9 item. So kalau ada 1 sampai 5 item yang memang asymmetrical on exam, then dia fulfill lah untuk suspected stroke. So antara item dia, age kena more than 45, history of seizure absent, memang tak ada history of seizure lah. And symptom duration less than 24 hour. At baseline, patient tu memang bukan wheelchair, bound ataupun bedridden. Blood sugar dia normal between 60 to 100 mg per deciliter. Atau patient ada obvious asymmetrical, facial smile grimace, grits ataupun arm strength. So yang ni kalau datang dekat triage, kalau patient memang suspected stroke, so MA ni memang kena cepat-cepat notify MO dekat ED lah. So kalau attenuation stroke dekat team INHESA ni macam mana? First, kalau patient daripada ambulance datang, kita dah dapat notification yang patient stroke nak datang, ataupun MA dia screening memang suspected stroke. So patient akan bawa dekat, sekarang dekat yellow zone, and then MOED akan buat brief history and physical examination lah. Dalam brief physical examination dengan physical examination tu apa yang penting, kena tanya yang macam fast tadi juga. Kena tanya ada facial asymmetrical, facial ada slurring speech, and yang penting bila benda tu berlaku lah. And then kita kena rule out another stroke mimic symptom juga. Contoh macam hypoglycemia ataupun patient ada seizure sebelum ni sebab kita takut dia ada post-stroke seizure. And then on physical examination, kita kena minta patient smile sebab nak tengok ada facial asymmetrical ke tak. Suruh patient angkat tangan, nak tengok witness, tengok patient ada slurring of speech ke tak. And once kita rasa memang suspect patient ni ada stroke, so MOED dia kena notify MO medical lah. So MO notify, then kita nak activate stroke protocol. So activation of stroke protocol ni kita buat via operator. And then bila MOED dah bagi tahu MO first call kena notify diorang punya physician on call lah. On the same time, apa kita kena buat, kita kena notify radiologi juga yang kita nak urgent CT brain. So waktu kita patient tengah datang tu, tengah buat brief history tu, kita boleh dah order radio buat CT, and then sementara nak tunggu physician on call tu, kita boleh start hantar patient dekat CT brain lah. So dalam masa sama kita kena ambil darah and notify juga hematolab yang kita nak urgent blood punya result lah. So apa role of stroke team dekat HESA ni ialah untuk ascertain lagi history and finding that are compatible with the acute ischemic stroke lah. And then diorang yang kena perform NIHSS scoring. So NIHSS scoring ni dia important untuk kita tahu severity of stroke. And then untuk HESA sendiri kita guna NIHSS score ni untuk nak tahu access eligibility nak buat IVT. So kalau kat HESA kita guna NIHSS score 6 sampai 22 lah. Kalau between 6 sampai 22 and then tak ada contraindication, kita review neuroimaging pun CT brain dia kita kena tengok dia tak ada ICB, then kita might bagi IVT lah. So yang making decision and administer intravenous thrombolysis ni ialah stroke team, iaitu primary team which is medical, and then primary team juga yang kena closely monitor and admit patient to the stroke care unit. So this is an IHS score. So basically NIHSS score ni dia ada 3 komponen, motor, cerebral dengan cortical. So kita ada 11 komponen dalam tu, 11 item. First, kita boleh tengok level of consciousness. Dalam level of consciousness ni dia ada 2 benda. Satu, kita tanya soalan, satu command. Kalau dalam tanya soalan tu kita tanyalah which month dengan which is your, what is your age. Kalau patient boleh jawab correctly tu kita bagi dia punya score dia 0. Atau satu lagi level of consciousness command ni kita suruh patient open and close patient punya eye, and then grip and release kita punya hands lah. Another one is best gaze. Best gaze ni kita buat macam mana, kita suruh patient follow the finger, and then kalau patient boleh follow tu normal, kalau tak boleh partial gaze palsy, and then kalau yang 2 tu forced deviation lah. Kalau visual pula kita tanya patient punya visual, ada hilang visual tak? Kalau tak ada, 0 lah. Kalau facial palsy pula macam mana kena tahu? Kita tengok, kita suruh patient tunjuk gigi dia ataupun angkat dia punya brows and squeeze eye shutly.
And then untuk motor arm, kita ada dua lah. Satu lower motor, satu upper motor. Kalau upper motor, kita suruh patient angkat tangan 90 degree and then tengok ada drift tak selama 10 second. And then kalau lower leg pula, kita suruh patient angkat kaki dalam 30 degree, tengok ada drift atau tak. And limb ataxia pula macam kita finger to nose ataupun shin to shin lah. And then sensory, kita ambil pinprick to face, arm dengan leg. Base language ni macam kalau patient boleh bercakap semua tu, kalau tak ada aphasia semua normal lah. Kalau dysarthria pula macam patient boleh sebut betul-betul benda, sebut benda yang betul-betul macam mama, apa-apa kataan yang betul lah. And then satu lagi extinction and inattention. So semua item ni dia ada 45 score and then kita boleh bahagi ikut severity lah. Kalau kosong tu no stroke symptom langsung. Kalau 1 sampai 4 minor stroke, kalau 5 sampai 15 moderate stroke, and then 16 sampai 20 tu moderate to severe stroke, 21 sampai 40 untuk severe stroke. Dan untuk kita nak bagi IVT pula, kita punya score kena 6 sampai 22. So yang ni recommended NIH emergency response time for acute ischemic stroke. So daripada patient datang to consult, kalau boleh kita initial workup kita kalau boleh dalam 10 minit je. And then door to neuro consult kita bagi tahu dekat primary team ataupun stroke primary team tu dalam masa 15 minit. Door to CT kita buat CT kalau boleh dalam masa 20 minit. Door to needle ataupun waktu patient datang, and to IVT tu dalam masa 60 minit lah. So door to groin ataupun door to endovascular embolectomy dalam hospital yang ada je lah. So dalam around 120 minit. So siapa yang boleh kita bagi IVT, intravenous thrombolysis? First, patient mesti clinical diagnosis of acute stroke at presentation. Acute disable stroke ni within 4.5 hour presentation ataupun last known seem to be well. Kalau patient who present with wake up stroke and stroke of unknown onset, so kita nak tahu dia punya onset tu kita kira daripada first dia tidur tu. So dia macam lama lah. So untuk patient macam ni, kita memang tak boleh buat EVT, tapi kita memang tak boleh buat endovascular embolectomy, tapi kita boleh buat IVT kalau MRI kita tu show DWI ataupun flare mismatch and the lesion is not larger than 1.3 MCA territory lah. And then CT brain kita kena show no hemorrhage and establish large infarct score. So the importance of CT brain waktu stroke ni is not kita nak tengok infarct, tapi kita nak tengok patient tu ada ICD ke tak, sebab kita nak tengok contraindication untuk buat ICD, untuk buat IVT tu sendiri adalah ICD lah. So thrombolysis ni shall not be withheld for a basic patient who cannot give consent ataupun without any family members lah. So untuk absolute contraindication for IVT, untuk pre-treatment systolic BP dia kalau more than 158 ataupun diastolic dia more than 160 ataupun blood glucose dia less than 2.7. Tapi untuk patient yang bila datang dia punya blood glucose less than 2.7 tapi subsequently normalize kita dan dia eligible lah untuk IVT, so kita may consider lah untuk bagi IVT. So another contraindication is current use of treatment of low molecular weight heparin within 24 hours ataupun use of unfractional heparin in previous 24 hours and a prolonged partial thromboplastin time. IVT could be considered when appropriate laboratory tests such as APTT, INR, activated clotting time, thrombin time or direct factor 10A activated state are normal, or when the patient has not taken a dose of this anticoagulant more than 48 hours and the RP function is normal lah. For patient yang ada NOAC yang ambil dabigatran ni, kita boleh guna reversing of anticoagulant effect which is idarucizumab prior to IVT. So kalau kita nak cepat-cepat ambil blood result tu sebab kita tengok PT dia jugalah. Kalau PT dia more than 15 second, APT more than 40, INR more than 1.7 tu antara absolute contraindication lah untuk IVT. And then platelet count kalau less than 100,000. So yang ni relative contraindication je. Kalau patient tu memang ada serious injury in the previous 3 months ataupun patient ada recent stroke within 3 months, ada recent MI within 8 weeks, ada GI or urinary bleeding within the preceding 21 days, atau patient ada major surgery within the preceding 14 days, patient ada arterial puncture at non-compressible site within the last 7 days,
ataupun ada prior intracranial hemorrhage of irremediable causes, seizure at the onset of stroke. Sebabnya kalau kita rasa IVT tu memang kalau kita rasa yang patient tu sebenarnya memang acute stroke bukan sebab residual impairment or secondary sebab dia punya seizure ataupun bukan sebab post-ictal phenomena, kita boleh consider lagi lah nak beri IVT. Ataupun patient ada peritoneal dialysis or hemodialysis, patient pregnancy lah up to 10 days of postpartum or nursing mother with no bleeding tendency. So dekat HESA, kita ada dua lah type of IVT kita boleh bagi. Satu IV alteplase, satu lagi tenecteplase. Tapi kat HESA untuk stroke kita bagi IV alteplase regime lah. So macam mana kita nak bagi IV alteplase ni? Kita kena infuse 1.9 mg per kg tapi maksimum dia 90 mg je. First 10 of the doses tu kita kena bagi bolus over 1 hour and then remaining tu kita akan bagi over 60 minit lah. So contoh dia kalau patient tu berat 50, so kita darab 0.9 darab 50. So yang first 10% tu kita kena bagi in 1 minute. Another remaining tu which is 40.5 mg tu kita akan given by 1 hour lah. So yang saya cakap satu lagi, kita boleh bagi tenecteplase. Maksimum dos dia 25 mg lah. So dia punya dos dia 0.25 mg per kg. So lepas kita bagi IVT, kita kena ada post thrombolysis care lah. So patient kita bagi IVT ni, kita kena admit to intensive care unit ataupun stroke unit for monitoring. Tapi untuk kita punya hospital memang kita ada CCU atau ICU je. So untuk patient ni kita kena perform neurological assessment. Waktu infusion kita kena perform neurological assessment tu every 50 minit. And then 1 hour post IVT and then every 30 minit post SVT, IVT and then for the next 4 hour and then every hour until 24 hour lapse from the onset of treatment lah. Untuk post thrombolysis care ni kita kena tengok juga takut patient develop ICP, so kita kena monitor patient tu ada severe headache dah, acute hypertension, nausea, vomiting ataupun worsening neurological symptom lah with an increase of the NIHSS score, reduction of GCS by 2. So kita kena discontinue the infusion and kena obtain the CT scan of the brain sebab kita nak exclude from ICD. So untuk blood pressure, kita kena closer blood pressure monitor. Kalau BP patient tu more than 180 over 105 lah. So kita kena bagi anti-hypertension to maintain blood pressure at level ataupun below this level. So kita kena delay placement of NG tube, bladder catheter ataupun intra-arterial pressure catheter. Kena avoid juga antiplatelet and anticoagulant drug for the first 24 hour after administration of alteplase. And then kita kena repeat CT brain 24 hour post thrombolysis. So kalau patient tu waktu sebelum kita nak bagi IV alteplase, BP dia more than 180 over 110. So tapi patient ni eligible untuk acute lipofilm therapy except for the BP. So apa kita nak buat? Kita boleh bagi IV labetalol 10 to 20 mg over 1 to 2 minutes and kita may repeat once. Kalau still tak stable, kita boleh bagi IV nicardipine lah 5 mg per hour. Kita may titrate up by 2.5 mg per hour every 5 to 50 minutes. Ataupun kalau still tak boleh reach desire BP, so kita boleh bagi adolescent, enalapril, GTN ataupun nifedipine. Tapi kalau still tak boleh maintain juga, kita tak boleh lah nak administer alteplase. Tapi kalau patient tengah ongoing infusion, BP dia more than 180 over 105, so apa kita buat? Kita bagi IV labetalol, dose dia 5 to 10 mg bolus and followed by continuous IV infusion lah 2 to 8 mg per minute, ataupun kita boleh bagi IV nicardipine 5 mg per hour and then titrate up lah to desired effect. Ataupun kita boleh bagi IV nitroprusside. If BP not control, kita consider IV nitroprusside in ICU setting if available lah. Kalau IV nitroprusside kita should be administered at 0.5 mcg per kg per minute infusion dan maximum dia 8 mcg per kg per minute lah. So possible complication of IVT dengan management, first bleeding lah. Kalau kita suspect bleeding, kita kena stop IV alteplase.
kita buat urgent CT brain if there is neurology deterioration. Kita kena control BP and consult neurosurgical team if kita memang ada suspected to ICB. Jadi kita kena buat frequent neurological check. Kita kena institute therapy for elevated ICP kalau perlu. And then kalau at the same time kita kena hantarlah blood investigation semua tu. Kita send FBC, population profile, GSM, fibrinogen dan kita may repeat 2 hourly until bleeding is control. Kalau tiba-tiba tengok fibrinogen ni tak okey, kita boleh bagi IV cryoprecipitate 6 to 8 bag. And kita may repeat cryoprecipitate lah kalau fibrinogen dia still less than 20 mg per deciliter. Ataupun kalau PTT prolong, despite dia normal fibrinogen, kita boleh consider FFP lah. And then kita tengok dia punya platelet, kalau less than 100,000, kita boleh bagi IV platelet for unit. Tapi kalau still dia punya bleeding tak control juga, kita boleh refer hematologi lah. And for severe life-threatening bleeding, kita boleh consider bagi IV tranexamic acid 1 gram over 50 minutes and then may repeat every 8 hours as necessary. Ataupun kita bagi recombinant factor 7A as a single bolus of 1 to 2 minutes. Another possible complication of IVT adalah angioedema. So kalau ada angioedema, apa kita kena buat? Kita kena stop IV alteplase. Kita kena maintain airway, breathing and circulation. And kita boleh bagi IV diphenhydramide 50 mg ataupun IV ranitidine 50 mg. Kalau tak ada improvement, kita boleh bagi IV metoprexolone 100 mg. Kalau tak ada improvement, kita boleh bagi epinephrine sama ada dalam bentuk subcut epinephrine ataupun nebulizer. Kalau still tak berkesan juga, kita kena call ENT ataupun anesthesia team. And then kita boleh bagi isatiban kalau available lah. That's all for me. Thank you. Tak ada nak mencelah, laju sangat. Nak mencelah pun macam tak ada pause. Anyway, so stroke thrombolysis lah. I think korang should be aware kot. Hari tu mereka ada buat video kan masa Northern Stroke Conference tu. Medical team ada buat video pasal stroke protocol ni kan. Generally, the summary of that video tu, the summary of the stroke protocol tu ada dalam video tu lah. I mean what you need to do dan sebagainya. Video tu pun ada saya letak dekat channel Hisah tu. So korang boleh tengok kat situ lah. So it's a good video to get introduction pasal stroke protocol tu. The other thing, ada sedikit sebab COVID ni ada sedikit perubahan lah pada stroke protocol tu. Tak banyak pun. Perubahan dia basically kalau patient ada ILI symptoms or close contact COVID ke, patient will be excluded lah from stroke protocol. Kita akan ambil patient yang tak ada early symptoms lah. So kalau patient tu masuk RAT, memang sah-sah tidak akan masuk dalam stroke protocol lah. So hanya patient yang mai kat yellow zone lah. And sebahagian daripada soalan yang korang tanya masa the initial assessment tu, whether patient ada early symptoms or ada close contact dan sebagainya. Yang kedua, bukan yang kedua, yang ketiga kot. Wake up stroke, I think Hanim dah ada go through sikit tadi kan. So wake up stroke is excluded tak masuk dalam kriteria inclusion. Wake up stroke yang tadi itulah. Kalau patient kata, oh saya tidur okay, masa went to bed okay, tapi bangun tidur ada weakness, then itu kira wake up stroke lah. Dia tak masuk dalam stroke protocol. Stroke protocol time sensitive Any patient that present within 3 hours masuk stroke protocol lah. So the early assessment tu should be simple lah. Ensure patient is stable, ABC is not compromised, ada sign of stroke, dah check sugar, make sure bukan hypoglycemia, then activate lah. And activation of stroke protocol should be quite simple. Call medical, stroke protocol activation. Patutnya dia tak tanya banyak lah. Sama juga bila call CT, kita ada satu CT for stroke protocol. Just call radiographer je. Patient should be prioritized. Satu lagi, kalau kata CT full atau CT tengah buat patient COVID dan sebagainya, just inform EP dengan segeralah supaya
kadang-kadang they have provision untuk buat urgent MRI untuk stroke protocol. Ni is agreed upon. So bukan kata kalau Siti kata, oh Siti tengah buat patient COVID, jangan kata oh tak boleh nak proceed dengan Siti. No, just bagi tahu EP, then we can discuss dengan radiologist whether we can do urgent MRI. And sorry. Apa siap dia rama-ramanya? Kayak ni. Apa satu lagi? Tak tahu. So satu lagi bila activate apa dah saya dah lupa nak cakap. Sorry. Apa decision untuk yang NIHSS score tu medical team akan buat lah. So kita tak perlu buang masa nak buat benda tu, sebab kadang kalau nak buat macam Anim go through tadi kan, ada 11 komponen kan. And dengan patient pun cakap slur apa semua tu kadang-kadang susah nak assess, sebab kita nak kejar, sebab by definition the CT scan should be done within half an hour of patient arrival. So kita nak kejar half an hour tu, tapi kita tak nak pula scan patient hypo. So kena cepat lah. So I think itu je lah stroke protocol. Yang lain tak banyak beza pun. Yang penting sekarang adalah activation tu. Kita punya role adalah identify patient ni suitable or not for stroke protocol dan activate semua orang. Sebab kalau kita lambat, dia akan berangkai lah. Lambat. So that's why kena ambil quick assessment. Start daripada triage. Kalau ikut awak tengok video yang medical department dah buat tu, dia punya once you punya primary triage detect this patient fit within the time frame 4.5 hours. Lepas tu dia ada fast punya symptom, which is awak punya face asymmetry, awak ada weakness dengan slurred speech tu, cepat-cepat kita activatekan semua orang. Ini apa yang layman dan primary triage penting lah. Lepas satu tu lagi, bila kalau yang ambulance call, kadang-kadang this is what the ambulance call people, PHC people akan assess lah. So kalau dia rasa ada patient yang potential, dia orang akan terus call lah kat yellow zone. So korang dah boleh ready lah inform semua orang. tu kalau ambulance inform tu, you divide yourself lah. Seorang akan jaga untuk settlekan blood, seorang tu dah siap booking primekan medical dengan radio untuk fast track kan facilitate patient-patient ni. Lepas tu kalau nak insert CBD ke, nak insert branula ke, just make sure before bagi at the place. Sebab is thrombolytic therapy. Macam awak bagi STK untuk MI patient juga. So before any invasive punya procedure, make sure buat dulu. Sebab dia akan cause bleeding. Itu je lah nak remindkan. So katakanlah patient ni entitled untuk bagi at the place, make sure branula ke CBD ke pasang siap-siap. Katakanlah you all posted to medical, and masa you on call kena bagi at the place tu, just make sure you punya monitoring tu 15 minit sekali buat NIH score tu. Kita orang dah pernah rasa masa master student. So memang kuat terabesa teman tak tidur lah, duduk sebelah patient duduk monitor. Okay, that's all. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan lain ke? Ada soalan kepada Hanim? Tak ada. Tak ada. Jelas This is one of the things yang stroke MTP dan stroke protocol ni adalah benda yang ni adalah bukanlah kata eksklusif kepada HESAH, tapi these are our local punya policy. So mungkin ada some difference dengan general or national punya policy sikit-sikit lah. These are based on our capability dengan available resources. So korang kena aware lah, sebab ni benda yang berkait dengan kerja harian kan. So especially kalau yang baru masuk ED apa semua tu, these are things yang
expected from you lah. So, okay. Kalau ada benda yang tak jelas, boleh PM Dr. Ati nanti. Boleh. Okay. Dengar balik recording pun tak apa. Boleh juga. Okay. Saya tak ada Okay, apa thank dah. you Hanif and Thank you, Soliki. Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Okay. Thank you. Bye. Bye. Thank you, Doktor. Okay, thank you.